नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु स्वागत। आजिर एक नुआ भिडियो रे बंधुगण, जदि आपणंकु एही 25टी संकेत मिलुछि तेबे आपण माने बहुत शीघ्र कोटिपति हेबाकु जाउछंती एवं आपणकर समय भल हेबाकु जाउछि। किछि लोक मानि थांती जे परिश्रम करिबा द्वारा सब किछि मिलि थाए, किंतु एमिति किछि जिनिस थाए जहा जीवन रे भाग्यर बलवान हिसाब रे मिलि थाए। भारतीय हेबा द्वारा आमे अधिक शास्त्र उपरे विश्वास करिथाउ। आज आमे आपणंकु जणैबु शास्त्र रे वर्णित किछि संकेत विषय रे। जदि एही संकेत आपणंकु मिलुछि तेबे आपण निकट भविष्यत रे धनवान हेबाकु जाउछंती। तेबे आसंतु जानिबा सेही संकेत विषय रे। प्रथम संकेतटी शुभ दिन रे पैसा आसीबा। आम समस्तंक जीवन रे केबे ना केबे शुभ दिन होई थाए। जदि आपणंकु सेही शुभ समय रे जदि केउठी धनर प्राप्त होई थाए ताहेले जानि नियंतु आपणंक उपरे माँ लक्ष्मी संतुष्ट होइछंती एवं आपणंक जीवन रे आहुरी धन आसीबाकु जाउछि। द्वितीय रे मधुर संगीत सुनिबा। जदि सकाळु उठिबा समय रे आपणंक आखपाखरे जदि मंदिरर शब्द जेपरि शंख किंबा घंटीर शब्द किंबा किछि मधुर भजन सुनंती ताहेले एहा शास्त्रर भल मार्गर संकेत बोली कुहा जाई थाए। तृतीय रे झिंटिका देखिबा। एही ना सुनिले हस लागुथिबो, टिके रहि जांतु। झिंटिकार शब्द सुनिबा आउ ताकु देखिबा माने आपणकर खराब दिन शेष हेबार संकेत बोली शास्त्र रे वर्णित अछि। चतुर्थ रे घुसुरी। घुसुरी को दुनिया सारा भल भाग्य आनी थाए बोली मान्यता रही थाए। सेथिपाई शास्त्र रे घुसुरी को शुभ विचार करा जाई थाए। पंचम रे डॉल्फिन। एहाकु मनिषर भल बंधु बोली विचार करा जाई थाए। एहा भी जानि नियंतु एही बंधु सत्तरे भल होई थाए। एहाकु मध्य देखिबा भल भाग्य आसीबार शास्त्र रे वर्णित रहिछि। षष्ठ रे कइछ। एहाकु मध्य दुनियार भल भाग्यर प्रतीक मना जाई थाए। एहाकु किछि भी रूप रे देखिबा अत्यंत शुभ एवं भल खबर आसीबार संकेत होई थाए। सप्तम रे हाथ कुंडाई हेबा। एहा तो आपण जानिथिबे, जदि आपणकर हाथ कुंडाई हेउछि आपणकु माँ लक्ष्मींकर कृपा मिलि थाए एवं धन किछि दिन मध्य रे मिलि जिवो बोली मान्यता रही थाए। अष्टम रे वर्षा रे सूर्य चमकिबा। एमिति बहुत कम देखिबाकु मिले। आपण वर्षा रे ओदा हेबा समय रे आकाश रे चमकुथिबा सूर्य देखंती ताहेले जानि नियंतु आपण बहुत जल्दी मालामाल हेबाकु जाउछंती। नवम रे मोती। समुद्रर पानी कूल रे होई थांती। किछि समय रे एहाकु आभूषण भाबे एहार उपयोग करि थांती। मोती गुडी को भल भाग्यर प्रतीक बोली मान्यता रहिछि। दशम रे बगीचारे प्राकृतिक दृश्य देखिबा। वर्षा परे जदि आपण निज बगीचारे बेंग शब्द शुणुछंती ताहेले एहा एक भल संकेत अटे। पुनर्बार एही शब्द को न रागी शुणंतु। आपणकर आर्थिक स्थिति निश्चिंत सुधुरी जीव। 11 रे कुकुर घर को आसीबा। जदि केही कुकुर आपणक घर को आसे ताहेले आपणकर भविष्यत रे आसुथिबा धनर संकेत अटे। 12 रे किछि जिनिस मिलिबा। आपणकु रास्ता रे किंबा केउठी भी आपण जिबा बेले चारिपत्रिया घास किंबा गोटिए सिक्का मिलिगले ताकु संभाळी की रखंतु, जहा आसुथिबा भल भाग्यर निर्देश देई थाए। 13 रे भूल रे पोशाक ओलोटा पिंधिबा। जेबे आपण केउठी को जिबा पाई जल्दी रे थांती तो आपण कपड़ा ओलोटा पिंधि थांती। जेतेबेले देखि थांती राग लागि थाए, किंतु भविष्यत रे जदि पुणी थरे एपरि होई थाए ताहेले बुझि नियंतु आपणकु आसुथिबा सुख समृद्धिर एहा सूचना अटे। 14 रे भांगिथिबा तारा देखिबा। एही संकेत पूरा दुनिया रे मान्यता प्राप्त। पूर्वज माने कहिछंती भांगिथिबा तारा देखिबा माने आपणकर आसुथिबा 30 दिन रे आपणकर मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। सेथिपाई सेही समय रे जहा भी किछि मागिबे ताहा निश्चय पूर्ण हेबो। 15 रे बुढ़ियाणी जाल।
ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଘରେ ପାଇବା ଅଶୁଭ ମାନନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଲ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ତିଆରି ହେବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। 16ରେ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଝାଡ଼ା କରିବା। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଝାଡ଼ା କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। 17ରେ ବାଦୁଡ଼ିର ଘର କରିବା। ଦୁନିଆରେ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାଦୁଡ଼ି ଆସେ ତାହେଲେ ଏହା ଅଶୁଭର ସଂକେତ ମାନିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସେହି ବାଦୁଡ଼ି ସେଠାରେ ଯଦି ନିଜ ଘର କରେ ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ନୂଆ ବିବାହିତଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି 16 ସିଙ୍ଗାର କରିଥିବା କିଛି ନବବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆସୁଥିବା ଭଲ ଭାଗ୍ୟର ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ। ଆଖୁ ସକାଳୁ ଘରୁ ନିଜ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଖୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ମିଳିପାରେ। କ୍ଷୀର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଦହି ଆଉ କ୍ଷୀର ଭଳି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଯିବେ କି କିଛି ଆସୁଥିବା ଭଲ ସମୟର ଏହା ସଂକେତ ଅଟେ। ସବୁଜମୟ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହରହର ସବୁଜ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ସୁନାର ସାପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଧଳା କିମ୍ବା ସୁନା ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଆସୁଥିବା ଭଲ ସମୟର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମିଳିଥିବା କିଛି ସଂକେତ। କେବେ ବି ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଡାହାଣ ପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁର ଏବଂ ସାପ ଦେଖନ୍ତି, ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଧନର ସଂକେତ ଅଟେ। ନଡ଼ିଆକୁ ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାର ଶୁଭ ମାନିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଏହି ଶ୍ରୀଫଳର ଦର୍ଶନ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଧଳା ଗାଈ ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି କିମ୍ବା ବଗିଚାରେ ଗାଈ ଆସି ଚରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଳା କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହାନିକାରକ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଘରେ ଯଦି ହଠାତ୍ କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଲାକାର ହୋଇ ବୁଲନ୍ତି, ଏହା ନଜର ଆସେ, ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମାନାଯାଏ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଲେ ଏହା ଉପରେ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ାଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଝିଟିପିଟି ଏହାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଘରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି ଝିଟିପିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ପିଛା କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତ ଏପରି ମାନାଯାଏ ଏହା ଘରର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହା ଭରପୁର ଧନ ମିଳିବାର ସଂକେତ ଅଟେ। କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ ଅବସରରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଦିଏ, ଏହା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚାଉଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।